Bonsoir, bonsoir et bienvenue. في هذه الحصة هذه غادي نشوفوا واحد الدرس ديال لو ليكسيك لو فوكابولير تيماتيك دو سونتي اي مالادي. غادي نجاوبوا على هاد لي زيكزيرسيس هادو كما دائما مع ما يكفي وما يلزم من الشروحات. تبعوا معايا نقراو اولا هذاك التكست ونشرحوه. Enfin, une assistance médicale est prévue pour les cas d'urgence. Le médecin du village prescrira un régime alimentaire ou des médicaments courants aux personnes souffrant d'indigestion ou de symptômes simples. Pour les cas plus compliqués, le contrôle peut aller jusqu'à 3 personnes par jour et si nécessaire, une ambulance assure le transport du malade vers l'hôpital de la ville. واخيرا واحد الرعايه صحيه ولا واحد الخدمه صحيه متوفره بالنسبه للحالات المستعجله. الطبيب ديال القريه لو ميدسان دو فيلاج غادي يوصف واحد النظام صحي غذائي او الادويه المعتاده بالنسبه للناس اللي كيعانيو من عسر الهضم او من بعض الاعراض الخفيفه. Pour les cas les plus compliqués بالنسبة للحالات المعقدة اللي شوية زاد عليهم الحال راه يمكن الطبيب يشوفهم حتى 3 المرات في النهار إلا كان ضروري. اون امبولانس موجودة اللي كتضمن الترونسبور بالنسبة لهاد المرضى اللي لا بغاو يمشيو للسبيطار ديال المدينة. Alors, j'observe et je réfléchis. عندنا des questions هنا نحاولوا نجاوبوا عليهم. Je mets une croix devant la bonne réponse. عندنا لوطيل بروبوز. هذا اللوطيل هذا كيقدم بعض الخدمات. شنو هي؟ عندنا الأولى seulement des repas. واش كيقدم فقط الأغذية؟ Non, parce que voilà une assistance médicale. Une assistance médicale est prise en charge, oui. Les gens malades n'ont pas de place à l'hôtel. بالنسبة للشخص اللي مريض ما يمكنش يدخل لهذا الهوتيل. Non. Tout le monde mange la même chose. Même les malades. كلهم الناس في هذا الهوتيل هذا كياكلوا بحال. كي كان مريض كي كان صحيح. Non. On donne des soins à tout le monde. كيقدم هذا الطبيب هذا بعض الفحوصات لجميع الناس. نو فقط بالنسبة لي كا دورجونس ولا لي بيرسون سوفرون دانديجيستيون ولا لي كا كومبليكي. alors ماشي كلشي. جواب واحد اللي غادي ندير فيه علامة هو هذا. Je dis pour qui le médecin du village est-il disponible sur place. علاش هذا الطبيب ديال القرية موجود sur place. pour qui من أجل من. يلا قلنا دابا non بالنسبة لو médecin il n'est pas présent pour tout le monde mais juste pour les personnes souffrant d'indigestion ou de symptômes simples. الناس اللي عندهم بعض الأعراض ديال عسر الهضم أو لا بعض الأعراض الخفيفة. Troisième question, je relève du texte les mots ou les expressions et les expressions en relation avec la santé et la maladie. غادي نستخرجوا من التكست جميع les expressions و les mots المفردات اللي عندهم علاقة بالصحة والمرض. Les voilà. عندنا assistance médicale, urgence, médecin, régime alimentaire, médicaments, indigestion, symptômes, ambulance, malade, l'hôpital. Je classe les mots relevés dans le tableau suivant. Donc les mots اللي استخرجنا نصنفوهم في هذا الجدول اللي من جوج الخانات فيه سونتي يعني الصحة بنادم بصحة جيدة ما كاين مشكل وهنا لي مالادي لي بروبليم ديال لو سونتي لا سونتي بلوتو. الوغ هاد الكلمات اللي استخرجنا كلهم ما عدا وحده فيهم هي ريجيم اليمونتير هي اللي يمكن تكتب هنا والشيء الاخر اللي بقى كامل يتكتب هنايا. هاد الكلمات هادو اللي استخرجنا هادو كلهم عندهم علاقة بالمرض ماشي بالصحة ما عدا هاد ريجيم alimentaire. Alors deuxièmement عندنا j'enrichis le tableau par d'autres mots de mon choix. هاد لو طابلو هذا غادي نزيد فيه كلمات كلهم الاختيار ديالي. إذا نحاولوا نزيدوا ما أمكن هنايا خصوصا. Et voilà, nous avons ajouté en bonne santé بصحة جيدة en forme حتى هي تقريبا نفس المعنى. Vivacité. La vivacité هي الحيوية. ديناميك يعني شي إنسان نشيط وخفيف
très bien. Actif بحالها opération هنا في la maladie جدنا opération chirurgicale عملية جراحية ordonnance وصفة طبية analyse médicale تحاليل طبية dispensaire الديسبونسير هو المستوصف عندنا لوبيطال وقل منه كيكون لو dispensaire. Pour la rubrique de je retiens pour parler d'un thème باش نهضروا على شي موضوع كيما كان on utilise un lexique thématique كنستعملوا واحد لو ليكسيك تيماتيك كما قلنا هو واحد الحقل ديال المفردات واحد المجموعه ديال الكلمات والمفردات ولي زيكسبرسيون حتى هما اللي خاصين بداك الحقل. ملي كنكونوا نهضروا على الرياضه عندها فوكابولير ديالها كنهضروا على الصحه والمرض عنده فوكابولير ديالو كنهضروا على لونفيرونمون عنده الفوكابولير ديالو كنهضروا على العطله ولي فاكونس ولي سيجور عندهم لو فوكابولير الخاص بهم. اي لا الوغ الى هنا عندنا باغ اكزومبل لو ليكسيك دو لا نقولوا لا مالادي الى سونتي. Alors voilà le lexique de la maladie. عندنا ausculter هي examiner يعني كيفحص médicamentation يعني تداوي ordonnance وصفة طبية soin هي العلاج alimentation تغذية régime هو النظام الغذائي fruits légumes. Alors pour l'exercice je m'entraîne عندنا parmi les mots suivants les mots de l'année, je colorie en bleu ceux qui sont en relation avec la santé. أي كلمة هنا عندها علاقة بالصحة لونها بالأزرق. Et en rouge وبالأحمر ceux qui sont en relation avec la maladie. أي كلمة عندها علاقة هنا بالمرض. Et bien sûr ردوا البال راه كاين كلمات تمايك ما عندهمش علاقة لا بالمرض ولا بالصحة. Et bien voilà عندنا تالي تلفازة كارطابل هادو ما عندهم علاقة لا بالصحة لا بالمرض. ألوغ اللي بالمرض هما اوبيتال نولناها كاملة والاخرين فقط شوية. دياغنوستيكي هي بحال اوسكولتي يعني فحص. عندنا ستيتوسكوب هي ديك الصناطة ديال الطبيب ميدسان ميديكامون سيرو انفيرميي شيبس هادو عندهم علاقة بالأمراض. ألوغ اللي عندهم علاقة بالصحة باغ اكزومبل اليمونطاسيون تغذية ليغوم فخوي le jus, العصير الماء l'eau la viande اللحم marcher courir manger sport. alors marcher هي كيتمشى courir كيجري كلهم ce sont des sports. manger حتى هي عندها علاقة بالصحة. médicaments et sirop ce sont des mots qui ont une relation avec les maladies. alors pour je m'évalue عندنا je décris la visite chez le médecin نهضر على نوصف واحد الزيارة ديالي للطبيب مريض j'ai mal au ventre ولا à la gorge ou bien au dos et les conseils qu'il m'a donné والنصائح اللي عطاني داك الطبيب. Chez le médecin il m'a demandé d'ouvrir largement la bouche. Il a mis le stéthoscope sur ma poitrine et m'a demandé de tousser. Il m'a dit que j'ai les angines. Puis il m'a prescrit des médicaments et m'a conseillé de prendre soin de ma santé. Il m'a dit aussi de manger des oranges autant que possible. Il m'a déconseillé de prendre les boissons froides. عند الطبيب طلب مني باش نحل فمي مزيان وحط الصناطة ديالو على صدري وطلب مني باش نكح. Il m'a dit que j'ai les angines قال لي راه عندك الحلاقم وكتب لي واحد الدواء ونصحني باش نرد البال على صحتي. Il m'a dit aussi de manger des oranges autant que possible. طلب مني باش ولا نصحني باش ناكل البرتقال ما أمكن. Il m'a déconseillé ولكن نصحني أيضا باش نبعد على المشروبات الباردة. La dernière question اللي عندنا هنايا je complète le tableau suivant. un tableau اللي عنده دو كولون les aliments à manger tous les jours بعض الماكلات اللي خصنا او بعض الاغذيه اللي خصنا ناكلو يوميا les aliments à manger rarement شي حاجه اللي خصنا ناكلوها نادرا قليل بزاف وقتاش نذوقوا منها. alors voilà بالنسبه هاد les aliments à manger tous les jours الا بغينا تكون عندنا التغذيه ديالنا متوازنه راه التغذيه ما كنحققوش هاد المساله ديال التوازن في الاغذيه في نهار واحد. نو ما يمكنش مطلقا.
ولكن كنحققوها على مدة. اي بيان هادشي اللي مكتوب هنا يعني خص الواحد يوميا يكون كلا شي حاجة من هادشي اللي كاين هنا. الو عندنا لي فخوي فخي اسك، الفواكه الطازجة والفواكه الجافة، لي ليغوم، لا فيوند، لو بواسون، لي زو، لي برودوي ليتيي، الحليب ومشتقاته، لو الماء، لو ميل العسل، l'huile d'olive ou bien l'huile d'argan. Les aliments à manger rarement شي حاجة اللي خص الإنسان ينقص منها بزاف 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 ما أمكن. لي بونبون، الحلويات، لي فريانديز بحالهم حتى هما، المصاصة وداكشي. ألوغ لي كونسيرف، الأغذية المعلبة، لي ليموناد، شيبس، لي غريس أنيمال والشحمة ديال الحيوانات. ألوغ هادشي ينقص منه الإنسان بزاف بزاف ما أمكن. سي لا فان دو سيت سيونس. كنتمنى لكم الاستفادة، صادقا كنتمنى لكم الاستفادة. إلا عجبكم الفيديو بارطاجي، ديروا لايك، كتبوا كومونتير، ابونيفو اللي كان مازال ما دارش ابونمون، فعلوا الجرس باش تتبعونا وتوصلكم الدروس اللي كنحطو. تحية كبيرة للناس اللي كيكتبوا دي كومونتير، والاساس قراو مزيان، اجتهدوا مزيان. au revoir.